Bonjour les amis. Alors je vous parle, je vous dis bonjour dans mon jardin. Je passe tout mon temps dans mon jardin. Maintenant ça commence l'été. Il y a toutes les couleurs magnifiques. Il y a le jaune, le rose. J'aime beaucoup le rose, alors je mets beaucoup de rose dans mon jardin. صباح الخير، كيفكن حبيباتي؟ إن شاء الله رمضان هيك بينتهي على خير وبركة. تحسن الطقس أكيد بسوريا، وأنا عم حاكيكم أقول لكم بونجور اليوم من جنينتي الحلوة الصغيرة، بس أنا بقضي كتير وقت بجنينتي. الزهر يعني بدأ يفتح لأنه تحسن الطقس. الروز، الزهر، كل الألوان لسه ما طلعت هيدي ربيعية، وفي هيدي الصفرة هون كمان ربيعية. هاي الوردة كمان بدها تفتح، هي مثل هيدي كمان ربيعية تعمل زهر. هاي الوردة الصفرة حلوة كتير كمان بالربيع، بس الزهر طبعا ما فتح. لي روز با انكور. يلا رح اشوفكم بالمطبخ، رح نعمل سلطة للصيف. Je vais vous faire aujourd'hui une salade pour l'été. Rebonjour de ma cuisine. Je vais vous faire une salade très bonne pour l'été et c'est bien pour la santé en plus. Tout est frais, tout est couleur magnifique. مرحبا من مطبخي. رح أعملكم سلطة كتير مفيدة وكلها فيتامينات وألوان حلوة كتير، إن شاء الله تعجبكم. رح استعمل الكينوا البيضاء. Je vais utiliser les quinoa blancs. Le quinoa, il faut le mettre dans l'eau chaude. Il faut chauffer l'eau et mettre dans l'eau chaude pendant 15 minutes. الكينوا لازم نسخن المي ونحطها، هي مثل البرغل يعني، بنسخن المي وبنحطها بقلب المي 15 دقيقة بتكون خالصة، بنبردها وبنستعملها للسلطة. الكينوا يعني بتشبه البرغل عنا، بس هيدي أخف وأطيب وفيها أقل حريرات. رح أبدأ أعملكم إياها. أنا بحاجة لعلبة ذرة، maïs, une boîte de maïs et artichaut, une boîte d'artichaut. Mais si vous voulez frais, vous pouvez. ذرة ودينار تازة أو علبة ما بتفرق. أنا بحاجة لفلفلاية حمراء وفلفلاية صفراء وتفاحة خضراء، poivron vert, rouge et poivron jaune, et une pomme, des oignons. J'ai pris les oignons frais. Maintenant c'est le printemps, on a les oignons frais, mais sinon on peut mettre une échalote, une petite oignon. أنا رح أستعمل البصل الأخضر طبعاً لأنه هلا نحن بالربيع وعندنا بصل أخضر. إذا ما في بصل أخضر معلش بصلة صغيرة. بقدونس طبعاً، فرمت البقدونس. Voilà tout ce que j'ai besoin. Bien sûr l'huile d'olive وليمون وخل شوي كمان، خل balsamique. Je vais utiliser aussi un peu de citron vert ou jaune, c'est égal, et du vinaigre de balsamique. هيدا الخل شوي حلو، أبيض طبعاً. أنا بستعمل على طول الخل البلزميك الأبيض لأنه ما بيعطي لون، بينزعلي السلطة بلونه الأحمر شوي. أنا بستعمل الخل الأبيض. ممكن نستعمل خل عادي أبيض مو مشكلة. أنا j'utilise le balsamique blanc parce que ça abîme pas les couleurs de mes légumes. Voilà,
on va commencer. J'ai coupé les persils. قطعت البقدونس. راح ابدا اشتغل باكلتي. هحط شويه بقدونس ديجا. فيكم تحطوا قد ما بدكم بقدونس. جميل persil. Voilà, je coupe les oignons. قطع البصل. Les oignons frais, ce n'est pas la peine de couper très fin parce que il est déjà fin. Je pense ça c'est mieux. البصل الأخضر كتير ناعم، يعني مو ضروري اسمه كتير ناعم، مو مشكلة لأنه هو ديجا ناعم وبيدوب بالتم. هيدنا بالبصلة إذا بدكم تستعملوه، إذا ما بدكم أنا j'utilise بستعمله. J'utilise tout. Voilà. Je mets. هلا رح اقطع الانجينال كمان قطع صغيرة. Je coupe les artichauts, les petits morceaux. Ainsi. Voilà. On va mettre le maïs. الفلفل الصفراء معليش نغسلها شوي. On va nettoyer un peu avec l'eau parce que il y a des petits poils. C'est mieux de nettoyer avant d'utiliser. J'ai coupé les poivrons, voilà, je vais mettre.
Et maintenant, je coupe le poivron rouge. Je vais mettre moitié parce que j'ai mis pas mal de poivrons jaunes. Je vais mettre moitié. وهلا رح نعمل التفاحة. التفاحة رح احطها بالشا. La pomme verte, je vais mettre avec la peau. Je laisse la peau. Préférable qu'il soit acide un peu. Voilà les pommes. Des petits morceaux de pommes. تفاح. بعطيها كتير طعم لذيذ التفاح. Beaucoup de choses. Il faut une plat un peu plus grande. C'est pas grave, on va changer le plat. C'est pas grave parce que là, c'est trop bon tout ce qu'on a fait. Voilà. طلعت الزبدية تبعي صغيرة غيرتها أكبر. نبدأ نحركهم مع بعض. كل شيء حطيناه. Là, شوف ما أحلى لونها. C'est très joli, très joli. On a commencé à tourner un peu, c'est pas grave. Là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre l'avocat. Je vais vous montrer comment on coupe l'avocat. Il faut première chose couper en deux. Enlever comme ça. Et là, c'est très dangereux pour enlever. Il faut le mettre comme ça, d'ici. Voilà, comme ça, elle est partie tout seul. Et on enlève la peau. Facilement. Voilà, l'autre. Et voilà, maintenant, on va couper petits morceaux comme ça. Et il faut mettre tout de suite du citron. Tout de suite. Parce que l'avocat, il devient tout de suite noir. Alors, pour pas qu'il vienne noir, l'avocat, إذا ما حطينا له ليمون دغري بعصر له ليمون منيح كمان بيصير أسود لونه. مشان يتم لونه أخضر لازم نحط له ليمون شوي. Voilà. On va faire la sauce. Alors, on met un peu de citron. Citron vert ou jaune, comme vous voulez. Je mets un petit peu de citron jaune, vert. Je mets un citron. Voilà.
mettre maintenant du vinaigre balsamique blanc, خل balsamique. قد ما بدكم بتحطوا خل، يعني الخل اللي ممكن تستعملوه. يعني أنا بحب الخل. J'aime beaucoup le vinaigre balsamique, alors je mets un peu de quantité moi, c'est pas grave. Alors maintenant je mets l'huile d'olive. Voilà. Il faut être généreux avec l'huile d'olive. On aime bien l'huile d'olive, on tourne un peu. Moi, je mets un petit peu des piments, un petit peu, pas beaucoup. Et ça donne un peu des piments en poudre. أنا بحط شوية فلفل حمراء وشوية فلفل. Un peu de poivre. Et voilà, tout va bien. Et un peu du sel, ملح، معلقتين ملح. On va tourner. Ça sent très très bon pour l'été. كتير كتير ريحتها طيبة. وهلا راح نحط بندورة على الوش. نحط شوية بندورة ونزين الصحن بالبندورة. On va mettre un peu de tomate. Là maintenant les tomates, c'est bon les tomates maintenant. Parce que quand il y a soleil, le tomate est bonne. طبعا كل ما طلعت الشمس كل ما البندورة بتصير أطيب. زينا شوية بقدونس وشوية ريحان من عندي. فوالا شوية بازيليك أخضر، basilic verte que j'ai toujours dans ma cuisine. Alors maintenant la recette est prête, est très bon, il faut essayer. السلطة كتير كتير طيبة وكتير مفيدة وكتير منيحة بالصيف. يعني أكتر شي ممكن الواحد ياكل بالصيف سلطة لأنه فيها مي كتير. Ici en France, on mange beaucoup de salade. Alors, bon appétit et à bientôt. بتمنى لكم سهرة سعيدة وإن شاء الله بنلتقي بأكلة تانية. Au revoir.